बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मिस्टर वैंग, काउंसिल जनरल चाइनीज़ एम्बेसी, चाइनीज़ काउंसलेट, उन्होंने आज हमारी एक यूसी के लिए यूसी 15 जो कि PS 129 में फॉल करती है, जिसके हमारे काउंसलर मुस्तफ़ा हैं, उनको एक ट्रैक्टर ट्रॉली, ट्रैक्टर और उसके साथ एक बाइक लोडर उन्होंने आज गिफ्ट किया है उनके हलके को, उनके इलाके को साफ करने के लिए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं चाइनीज़ हुकूमत के, हम शुक्रगुजार हैं चाइनीज़ काउंसलेट के, और ख़ास तौर से मिस्टर वैंग जो हमारे भाइयों की तरह हैं और कराची में हर जगह सोशल एक्टिविटी में नज़र आते हैं, उनका हम इंतहाई शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे पास इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने आगे भी हमसे कमिटमेंट और प्रॉमिस किए हैं कि कराची के उन इलाकों में जहां पे कचरे की बहुतायत ज़्यादा है, काउंसलर्स के पास वसाइल की कमी है, वहां पे कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से मिल के इस इलाके को, अपने शहर को साफ करने की कोशिश करें। मैं एक बार फिर तहे दिल से मशकूर हूँ चाइनीज़ गवर्नमेंट का, मैं मशकूर हूँ हमारे काउंसलर का, MPAs का, डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस का, यहाँ पर लोग मौजूद हैं सारे। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज शिरकत की इस तकरीब में और हौसला अफजाई की हमारे काउंसलर की और चाइनीज़ काउंसिल जनरल की। बहुत शुक्रिया जी। एक मिनट, ये लोग चले जाएँ। You want to say something? Yes, sir. Thank you. Honorable Governor, dear friends, today I'm very happy and glad to be here to donate these tractors, loaders to our consular here. I think this is a very good friendship from our consulate and Chinese people to the Karachi people. Since I'm here for over 2 years, the Chinese Consul General here has tried its best to make a good livelihood for the Karachi people. This time we donate these tractors for the better Karachi. Before we also donate several ambulances to some schools and school equipment to the Karachi people, and we hope that this is a good benefit for the Karachi people. Everybody knows that China and Pakistan are very good friends. During the last more than 30 years since our establishment of the diplomatic relations, we have enjoyed profound relationships. Nowadays, the CPEC is entering a new era of expansion, so we will do more for the Pakistan people, for from our consulate, for the Sindh people, for the betterment of the people's livelihood. And once again, thank you, Mr. Governor, and all the friends here for all our cooperations, and hope you. Now is also Chinese New Year. Hope you happy Chinese New Year. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. I think there's going to go some political questions, so I don't want okay. Well, thank you. नज़र तो यही आ रहा है मुल्क में कि इस वक्त जो करप्शन का कचरा है वो नैब ने जिम्मेदारी उसकी उठाई है सफाई की, और नैब उसमें सफाई कर रही है। लेकिन जहाँ पे भी ये आज़ाद इदारा है नैब, वो उसने PTI के सीनियर वज़रा के ऊपर भी हाथ डाला है। इन्वेस्टिगेशन में हुकूमत वक्त जो फेडरल हुकूमत है, उसने कोई रनखा नहीं डाला, कोई रुकावट नहीं डाली, किसी को बुरा भला नहीं कहा, क्योंकि जब एहतसाब का अमल है या क्रॉस बोर्ड होना चाहिए, नज़र आना चाहिए होते हुए, और वो नज़र आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि नैब एक खुद मुख्तार और आज़ाद इदारा है, जिस तरह वो एहतसाब करना चाह रही है वैसे कर रही है। आज जो उन्होंने एक नई गिरफ्तारी की है, वो भी मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में है, और इन्वेस्टिगेशन होने में कोई हर्ज नहीं है, जिस तरह भी हो। अगली बारी किसकी लग रही है आपको, क्या कहेंगे? समझ नहीं आया सवाल आपका मुझे। एनीथिंग अगला गिरफ्तार होने वाला कौन सा नैब का शिकार होगा? नहीं, देखें, ये आप इसको शिकार की नज़र से ना देखें, आप इसको यूँ देखें कि मुल्क में एक एहतसाब का अमल तेज़ हुआ है, और उस अमल के अंदर जितने भी लोग उसमें आते हैं उनको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हैं, जिनके ऊपर कुछ शवाहिद मिले हैं, जो इस
اس بڑے عرصے سے اس میں رہے ہیں، شامل رہے ہیں اس کارروائی کے اندر، ان کو اس عمل سے گزرنا پڑے گا، خواہ وہ حکومتی جماعت کے ہوں، اپوزیشن جماعت کے ہوں، وہ بیوروکریٹس ہوں یا اور کسی ادارے سے تعلق رکھتے ہوں، ہر ایک کا احتساب برابر ہوگا. اور انشاءاللہ یہی ہماری حکومت کی خواہش بھی ہے کہ ہر احتساب سب کے لیے برابر ہو، امیر غریب کمزور طاقتور سب کے لیے برابر، اور وہ نظر آ رہے ہوتے ہوئے انشاءاللہ ہوگا بھی ضرور. اچھا گورنر صاحب یہ بتائیے گا، مرتضی صاحب آپ کہتے ہیں کہ ان کو استثناء حاصل ہے بطور اسپیکر اسمبلی، لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا، کیا کہیں گے اس میں؟ مجھے نہیں استثناء حاصل ہے کہ نہیں ہے. اگر ان کو استثناء حاصل ہے، قانون میں کوئی ایسی گنجائش ہے تو مرتضی آپ ضرور عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں، وہاں پہ ضرور جائیں گے اور جا کے ان کے لیے بات کرنی چاہیے ان کو، اگر استثناء حاصل ہے. مجھے علم نہیں ہے، لیکن مجھے صرف ایک چیز کی خوشی ہے کہ آپ اگر اسلام آباد سے کراچی اور کراچی سے پشاور اور پشاور سے آپ کوئٹہ تک آپ دیکھیں تو احتساب کا عمل جو ہے وہ بڑا شفاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہم نے کبھی بھی اس احتساب کے عمل کو روکنے کی یا سلو کرنے کی کوشش نہیں کی. ہماری حکومت اسی وعدے پر آئی تھی کہ احتساب جو ہے اس کو تیز کیا جائے گا، اور وہ احتساب تیز ہوتا دکھ رہا ہے. بہت شکریہ. زرداری نے کہا ہے کہ یہ حکومت کو ہم کسی طریقے سے بھی اب چلنے نہیں دیں گے آگے. آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں کہا کہ حکومت کو کسی طور پر بھی چلنے نہیں دیں گے. یہ تو بڑے عرصے سے اس طرح کی دھمکیاں ہم سن رہے ہیں. اب اگر کچھ ہے اس کے اندر کچھ دم باقی ہے تو کر بھی لیں جو کرنا ہے، کہ خالی گیدڑ بپکیوں سے کوئی کام چلنے والا نہیں ہے. مہربانی. وزیر اعلیٰ صاحب کی گرفتاری کے جو خدشات تھے، تو کیا صوبہ سندھ جو ہے وہ گورنر راج کی طرف جا رہا ہے؟ نہیں، میرے پاس کوئی گورنر راج کی نیوز نہیں ہے، اور نہ مجھے پتا ہے کہ صوبہ سندھ جو ہے اس کے سربراہ جو ہیں چیف منسٹر صاحب وہ گرفتاری کی طرف جا رہے ہیں یا ان کی کوئی خبریں ہیں. میرے پاس لیکن کوئی خبر نہیں ہے. بہت شکریہ.